ଟଙ୍କାଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶଳାକୁ କହିଛି ସକାଳୁ ଆଜି ମୋର ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିବ ଟଙ୍କା 500 ଖଇନି ଖାଇବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ଆଉ ସକାଳୁ କହୁଛି ହେଲା କହୁଛି ସକାଳୁ ନାତିରେ ରହ ଯିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇକି ଆଣିବା ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ତ ଫଟଫଟିରେ হ্যাঁ তেল পকাইবু না টুকাটা সে টুকি সব মারে वाला কি জানতা কোন করে খুঁজিবি রে নাতিয়া ওয়ারে গলা এই নাতিয়া এ টুকা এ বড় গিয়ার কথা শুনি টুকারে মো যাবে কথা হ্যাঁ ये धन मो आइला न धन अब तापाई धन सखाउ मते पठेइ दाल ना कुहनी आउ 15 दिन होला खइ खाइनी धन ता कोइ पैसा आइ दिया आइ कोइ कोइ दाल ना मुई दुई आदि धन पइ आइ आउ तम सହିତ কথা हे आउ ई धन आउ हर हर धन से मो पिचा पिटी माको गाडी बिला करबो कोन कहलो मो दानी ई धन तो ओनी मो दाडी कोडु बुढा आइ सागु मु देखले ता मो गाडीरो पिस्तल पानी हो कि हाँ धन कौन कर मो धार को नहीं जाए धन पैसा नहीं धन मुझे नंबर बांधे बोले पी देनी धन आखिरा करी मुई खैनी खाइब बोले से सारा माइया ही सारा धरी ना जाए मनटा टे मुझे खुश कर दिए बाड़ी नाक गांडी करदेव हाँ कि हौ 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 धन मुझे तुमको रात फोन कर मजा कथा बुझी है बाय बाय धन बाय बाय जाना मो चाकरी बजा कहीदी जीव साड़ा आईनी 15टा पैसा उठे तेल 50 टकर पकई देवी नाचिल तत 10 टका देवी तू सुन पापड़ी खाइबू कहली तू सब बुझीबा न जाकी कहली जानबी नहीं भता पैसा चलो किरा कहलो जा तो नाचनी बहुत मत पागल कर दे दिया पागल तो ते करबी हां ना जा किरा पागल करबी मत तो दा कोन करबी ते गुनिया करबी मु ता गुनिया करबी येसिया ओ ना छाड़ा ताला मारी देई संतर लो जा नाही नाही आयो रे बा अदा तो मत पैसा आनी तो मत पैसा आनी दियो दा तो मो जा खइनी खायो आनी लियो था मत पैसा कोन कोले ए ना आरो आसो बढिया तो माने पी गई ना चलो आरो मासो भूलो 100 टका रे नंबर मान मार जाई 300 टका मत देले का तो पिसा दी की पूरा काकड़ी वाले नहीं की और जला तेरा फल जानती हां मारी दे सारा मो धोड़ा काई मोर 3 नंबर धरे पिटी की तो मुंडा 300 कर देबी जिनी जो थोड़ा बुढ़ाड़ा मुगाली मत 10 टका देबे ते 12 मुंडो नाही थोड़ा मो टका रा नहीं गिरी खाऊ तुई पठैली जानिबो बोली आरो मासरे नेलु मो कहिबी जे नेलु मो कोइडोड़ा नहीं गिरी काटी गिरी पी देलु मो खागोडे मो आउ येसिया सिंह टांगालिया नको भांगो ना मो सुन पापुड़ी भांगो कोन करबी Kalau tahu pernah lu tuh hija. Oh, bapak tahu itu apa? Dia mau toka? Tapi. Horo itu, pakai itu. Dia pun dah kali solo hoji. Acale, ele khoi khal siapa itu? Jani lu khoi ni pagol na boli. Hawas jiba. Hai bu. Acaru jiba. Chal. Jiba. Tek. Ya tu juga pokok tu. Ada ciuta ada punya खाई देबा धा करी ना ए मो जलो सलो कर नाल मना चिरा सफल ए मो नाचा तो उजी बोले नाचिरा मोर सफल कियाडा हां सरा जको धरि ला दिबो तो काडांगी दबो तते नाचो दबा पे हां दबो जिबा सरा नाचो देली मो तो का दबो दबी जलो दबी तो रखी सले भाग राती आला कर पिचारे राती देबी ना हे मो तो आयो रे मा का मोर दबो हां दबी जिबा सारा जाग बांधी के बूढ़ी को तोड़िया न पता नहीं तो तो खराब भाव दो जा ये क्या करनी तो चलो रोदा
ମତେ ମାରିବା ତୁ ବୁଦ୍ଧି କରି କହିଛୁ କି ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଛକରେ ବଇଲେ ତ ମରି ଯାଇଥିବି ଆଗ ପଟେ ତୁ ପଛ ପଟେ ବଇଲେ ମୋର ଟେକି ଧରିବୁ ବୋଧେ ହଉ ଯିବା ଯିବା। ମାରେ ବାଗେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ବ୍ରେକଟା ଦେ ଦେଖି ମାରିବା ମାରିବୁ ଏ ଉଡ଼ିଆନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯା ଭାଇ ଟିକେ କରିଦେ ଆମେ ଯିବା ଆସି ନା ହେ ଲୋକରା ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ତେରା କିଛି ତୁ କହିବୁନୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ସେଥିରେ ଭାଇ ଖରାପ ହେବନି କି ଅଜାଲୋ ଅଜାକ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଏଇଆଡେ ଓଡିକି କୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି କହୁ ଯା ଉଡ଼ିଆନ୍ ଫୋନ କର ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତ? ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଓକେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଦିଲକୁ ପୁରା ଖୁସ କଲା ଭଳିଆ ପୁରା ମଜାଦାର କମେଡ଼ି ପୁରା ଭେରି କମେଡ଼ି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରସା କେବେ ବି ଆମେ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବୁନୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପରକୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବି ଭଲ କରିନୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ତ ଯେହେତୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ପୁରା ସଲିଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଅଜାଲୋ ପୁରା ଘାଟି ଦେବା ଦିନା ଦିନେ